Alay gitiya na aramid nga pa nakailukat itiya kaunaan nga hemodialysis unit ijaya Ilocosura Medical Center nga no sa dino indalwan daytoy ni Dr. Angel Trinidad, Chief of Hospital ti Ilocosur Medical Center no sa dino kat inimatangan daytoy niya City Mayor Eric Singson kadwa naman tenegit officialis itiya syudad Kando na itiya nasa nga pa nakailukat tiya hemodialysis unit kang runaan nga mabenepisyaran daytoy dagiti dumaldalan iti sakit a cancer ng runa dagiti adaan iti kidney problems ngano sa dino ti panakiumantay kini Congresswoman Christine Singson kunana ket suportado na daytoy ken nang runa metten nga iti biyang ti Congress ag tultuloy ti panangkita na ken panang bunag met ti pundo tapno matulungan metten dagiti pagkasapulan ti hospital. We were just joined by the Chief Doctor of ISMC that na-inform kayo ni Dr. Trinidad na the dialysis center ko nagdukat ti December 1 and the funding to make sure na free ti dagiti dialysis services tayo but free lata but okay yung funding na and then there's also additional from DOH funding ti maipif na may category ISMC tapno talagang may dating na libre na services ni ISMC for dialysis services. Dakkalabanag kuna pa itiya kongresista ti panakapadana daytoy dagiti metten makasapul ti serbisyo dagiti dumalan iti dialysis ket saanen nga masapul nga umadayupay agsipud metten ti Ilocosur Medical Center ket masarakan lang iti Candon City. Kita talagang full support to the DOH from the central office to the DOH family to the Ilocosur and of course the family of ISMC. Talagang when you want to do something or accomplish something, basta tinunong and the communication is there, good maarami things. And of course, nung adamang masakol da nga ipapalo ako nung i-refer, wala concerns, but makatulong na dati opisina, nung masigurado nga tuloy na plano. Maipalagip nga dakkel itiya nagbalin nga partisipasyon kinakam ni Congresswoman Christine Singson iti pan nakapabangon iti Ilocosur Medical Center nang runa metten iti panagkid daw na iti pondo iti pan nakaestimar ken pan nakaagatang dagiti makabarwan metten nga makinarya nga isutot dagiti iti pagnamnam ayan dagiti agnad iti probinsya aba nagmetten nga pagyamanan na iti Department of Health tagtultuloy nga suportada kadakwada nang runa metten iti pan nakadevelop iti nasao nga hospital. Karagitoy kunana naragsak isuna nga mangipadamag tainton bigat December 9 may lukatmet ti blood bank ano sa dinog serbi daytoy kasa mabalinan nga pangalaan ti dara tapno ti kasta saan masapul pa nga agbiyahe nga dumawat pa iwon kiddaw iti dara nang runa metten dagiti makasapul nang runa dagiti madisgrasya dagiti dumaldalan ti kanser ditoy probinsya. Para iti kapigsaan, a Radyo Tilocanja, DWRS Komando, Kabarangay nyo, Komando 23, Nelson Cabreros.